देखिपे रास्ता सारा छोट छोट पिलांकर सब कुनि कुनि रथ सब कर पिला तो एबे आम आसीगले छगरिया छक यहाँ देखिपे कौ भाया भिड़ जो पटे गले भिड़ जो आड़े अनेक भिड़ कौड़े आम जीवु सबुपटे चेष्टा करी मंदिर पाक आम जापरनु जय जगन्नाथ सांग माने और मोर छोट बड़ भाई भौणी मैंने आज आउ गोटे नुआ व्लॉग रे मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज जेहेतु पवित्र बाहुड़ा यात्रा अवसर में समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। तो से उपलक्षे आज आम जाऊँ टे बड़ भाई पाखक आम केन्द्रापड़ा जेहेतु आम केन्द्रापड़ा माटी जन्म होती बहुत गर्वित आम। तो ये आम जाऊँ केन्द्रापड़ा मु आउ गोटे मोर सांग जाऊँ पाटकुरारू तो दी जन जीव सांग होगी केमती कौन रथ टणा होमर केमती कौन सब मुझे देखा ब्लॉग चलतु जा। एबे मु बाहरी गली जीवाई एबे वर्षा टिके एबे जस्ट छाड़ी जोर वर्षा होता गाड़ी रेडी जीवाई तो मुझे जी आगू देखेबी। देखिपे आम ए आसीगलु झाए घर भिडियो आज प्रथम थर देखिए। तो आज आम दी जन जाऊँ रथ देखापी ए जस्ट आम आखुआ ब्रिज ए क्रॉस कलु तो आगू को जीवा देखा केमती कौन आम बुलाबुली कर आखुआ रोड रे आम जाऊँ ए कलपड़ा हो जीवु आम यपटे तो कम बाट देखिपे रास्ता सारा छोट छोट पिलांकर सब कुनि कुनि रथ सब कर पिला गोटे प्रकार कलेक्शन चल गोटे मजा आम भी छोट बेले एमती मजा करूँ। हाँ आम भी छोट बेले रथ करमती रोड रू पैसा कलेक्शन करूँ से दिन गला समय सरीगला। ये गोटे बड़ रथ गोटे देखिपे एपटे जाऊँगा यहाँ बर्तमान आखुआ छक होगला। एबे आसी आम हो बहुला पाखे ये पेट्रोल टे गाड़ी पकईदबा चल प्रबल भिड़ टांकी रे आज 50 मार दियो। हाँ गाड़ी सकाଳେ पूजा कर नहीं गली पूजा फोटो अरे बागिणी एत पा यहाँ गोटे बागिणी देखिए पानी ए भाई पूरा फुल। तो एबे आम आसी पहुँची गलु कलपड़ा ब्रिज पाखे नई केते पानी रे फुल हो पानी। तो सारे एबे आम कलपड़ा ब्रिज ऊपर अच्छु तो आउ टे आगू चल देखी आप तो सोशल मीडिया देखी थे कलपड़ा मार्केट केमी सब भंगा तो ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଟା ଟଙ୍ଗି ଫଙ୍ଗି ପକେଇଲେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ପାଲ ଫାଲ ଟଙ୍ଗି ଚଲେଇଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ये सब मार्केट भंगा ହେଇଯାଇଛି पूरा सी ନାହିଁ पाल फाल पकई चलेली ଆଉ पूरा बंद କରିଦେବେ घर सब तलू करदेवे सब करदे तलू पूरा भांगी निपात करदे सबुड़ा विराट बड़ दुकान तो एबे आम आसीगले छगरिया छक यहाँ ये भीतर पटे चल डाण पटे देखिया चले भीतर न चले पलैया। तो ये आम जीवु भीतर जावाई चेष्टा करूँ देखा। तो आज जेहेतु बाहुड़ा अच्छी छाड़े कि ना भीतर को गाड़ी देखा तथापि मौजा आखिरी ढार दौरान इंडिकेटर कौन दरकार लोक आज प्रबल भिड़ अच्छा बाहुड़ा बाबा कौन एठू भिड़ है
ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବାପାରେ ବାପା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସେଇଠି ଏବେ ଯେହେତୁ ରଥ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଓଦାପଟା ହେଇକି। ସେଇ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ। ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯାଇକି ଦେଖ ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କହିହେବନି, ଛେଚିଲା ପୁରା ପକେଇକି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। କେତେ ଭିଡ଼, ରୋଡ଼ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଡ଼ ବି ଜାମ୍ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ତଥାପି ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନକରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆଗକୁ। ଦେଖାଯାଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲାଇନରେ ଗାଡ଼ି, ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼, ଆଗକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେଉନି। କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ ପକ୍ଷୀ ଚାଲ। କେଉଁ ବାଟେ ବୁଲିବୁ, ରାସ୍ତା ଅଛି କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲେ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅନେକ ଭିଡ଼। କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ, ସବୁପଟେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବୁ ରଥ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଚାଲ। ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ ସବୁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଟା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ରଥ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଟିକେ କେମିତି ଯିବା? ମୁହଁ କୋଉ ପଟକୁ ରଥ କାହିଁ? କୋଉଠି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏବେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଜୋରେ, ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ପହଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ଦେଖିବା।
ଯିବା ଘରକୁ। ଆଜି ତ ରଥ ଯେହେତୁ ଟଣା ହେଲାନି ଆଜି, କାଲି ରଥ ଟଣା ହେବ, ତ କାଲି ଆସିବା ଦେଖିବା ରଥ ଟଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବା। ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି ରୋଷେଇ। ତ ଏଇଠି ସୁଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ ପନିର ଆଉ ରୁଟି। ଇଏ ଆକୁ ତ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ହାଇ କର ହାଇ କର ଘର ହାଇ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଘରମଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆକୁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।